Maulan nga kahaponon guys. Ug naanapod ko dere sa akong trabaho nga inadlaw-adlaw nga moora jud balik-balik. Ingon pa sila nga dili kuno importante ang kwarta para magmalipayon ang usa ka tawo. Para nako dili jud kay ug wala ko'y kwarta murag magluya man akong ginhawa. Siyempre importante kay ang kwarta kay kung wa kay kwarta wa kay ipalit og bugas o kay ipalit og sudan daghan kay kinahanglanon. Sa ato pa importante jud kayo ang naay kwarta. Bisan magdili dako basta ka nang paigo-igo ra pod. Siguro ang dili importante kung magsiki ka og pangandoy og kwarta nga dako. Unya ang imo nimo hunahuna ang imong gitrabaho nga ingon ana ra. So ang akong pangayoon sa Ginoo nga makakwarta lang ko og igo-igo ra pod nako palit sa mga panginahanglan sa mutas akong mga anak. Pero kung naidako-dako, so siyempre malipay gid ta. Mo importante jud ang kwarta kay kung wa tay kwarta unsa ay palit og sudan, mga shampoo, sabon, tanan daghan kay paliton. Mabuhi man ta og kwarta pero unsa man magpangayo ta. Motarbaho ta, igo ra pod ta unsa magsitag ka og saging, kamote, murag di nagsilbi siguro. Okay ra pod kung naa na mas maayo, pero mas maayo jud na di kwarta. Di ba? So kanang nag-ingon nga malipay daw ang tao, dili na daw importante nga naay kwarta, malipay na. Ambot og nabakaha. Kinsa kay malipay nga way kwarta. Bisag na lang good, basta kay bahalag gamay, basta kay naa lang gyud. Na natay kalipay kay magluya man tagwa tay kwarta bisan og usang kahilti nato. Hilti kay taglawas pero wa tay kwarta luya gyud ta. Kinsa may isker dihag way kwarta be. Sige isang tiil.